चौकीदार ने गेट खोला और शाजिल की ब्लैक होंडा हसन हाउस में दाखिल हुई। गाड़ी रुकी। सुकैन ने शाजिल को गाड़ी से बाहर निकलते देख लिया था। वो जल्दी से अपने आंसुओं को साफ़ किया। इससे पहले शाजिल को दिक्कत होती सुकैन को तलाश करने में। वो इसे अपने बाएं जानिब ही कुर्सी पर बैठी नजर आई। इसने वो फासला चंद कदमों में पार कर लिया था। चंद लम्हों तक वो सुकैन को गहरी नज़रों से देखता रहा, जो नज़रें झुकाए हुए थी। शाजिल उसके सामने वाली कुर्सी पर जा बैठा। सुकैन ने पलकों की झालर उठाकर उसे देखा। आंखों में छाई उदासी सताना। शाजिल का दिल डूबा था। वो जितना हो सके कोशिश करता था सामने बैठी उस लड़की को खुश रखने की, पर वो हर बार नाकाम हो जाता था। कितना बेबस हूँ मैं, चाहकर भी तुम्हारी इन आँखों की उदासी को ख़त्म नहीं कर पाता। वो सोच कर रह गया, पर बोला कुछ नहीं। वो अब टेबल पर नज़रें जमाए हुए थी। जब उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैंने मिसाल को देखा। शाजिल, तुम जानना चाहते थे ना मेरे इनकार की असल वजह? वो जुमला मुकम्मल करके रुकी उसके जवाब सुनने के लिए। शाजिल का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने कहा, हाँ, मिसाल से मेरी पहली मुलाकात 10 साल पहले हुई थी। इन दिनों मैं मैट्रिक से फारिग हो जाने के बाद शौकिया कंप्यूटर सीख रही थी। उसे मैंने पहले कभी वहाँ नहीं देखा था। शायद उसे इनकी 3 बेटियाँ थीं। सबसे बड़ी नाहिदा थी। वो 2 साल पहले पिया देश कर जा चुकी थी, मामू के बड़े बेटे अरसलान के हमरा। उसके बाद सुकैन थी, जो NCA से 8वें। क्या पता वो मेरी दुआ कबूल कर ले। और फिर मैंने उस रात रो कर उसे अपने रब से मांगा। उस रात के बाद मेरे दिल में न जाने कैसा यकीन पैदा हो गया था कि वो जहाँ भी है मेरा है और एक रोज़ मुझे मिल जाएगा। शाजिल, जानते हो वो यकीन कैसा था? कामिल था, अपने रब की ज़ात पर, उसकी खुदाई पर, उसकी कुदरत पर, कि उसके आगे कुछ नहीं। लेकिन सोबिया कहती थी ऐसा कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानती थी, और मेरी इसी ज़िद ने मुझसे बाबा और मम्मा को छीन लिया। उससे मेरी 2 ही मुलाकातें हो पाई थी। इन 2 मुलाकातों के बाद मैंने आज उसे देखा, मीना की सालगिरह पर। वो चंद सेकंड खामोश होने के बाद फिर बोली, उसे खो देने के बाद मैंने उसे कभी अल्लाह से नहीं मांगा कि ना जाने वो कहाँ खो गया था और वो मुझे कैसे मिलेगा। लेकिन हाँ, उसके ना होने पर एक अदराक हुआ था मुझ पर उसकी मोहब्बत का। मैं हमेशा सोचती थी, क्या मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत की बारिश इतनी सी लिखी गई है। एक रात मेरे दिल, वो यकीनन उसका पहला दिन था। वो बहुत हैंडसम था, ये मुझे लगा। हाँ, शायद रुकने की वजह दरियाफ्त कर रही होगी। वो गायब हो गई थी। कहाँ? याद नहीं। हाँ, याद है तो सिर्फ इतना, वो काले रंग का लिबास से एक्सेल की बुक रखते हुए उससे पूछा, फ़ीस जमा करवानी है, जल्दी करो, क्लास शुरू हो जाएगी। सानिया ने उसका हाथ खींचते हुए कहा, क्लास शुरू होने में अभी कुछ टाइम था। सो वो इसके साथ हो ली। वो घर की तर्ज का बना हुआ सेंटर था। उनकी कंप्यूटर की क्लास में से होता हुआ दूसरी क्लास का रास्ता था, जहाँ से बाहर रिसेप्शन को जाती एक गैलरी सी बनी हुई थी। उस गली से होते हुए बाएं हाथ की जानिब रिसेप्शन आता था और गली का अख्ताम दूसरी क्लास पर होता था। शुक्र है आज मौसम अच्छा होने की वजह से हवाएं चल रही हैं, सानिया ने हवा के झोंके से अपने पल्लू को संभालते हुए कहा। हाँ, तुम बैग में कुछ वज़नी शे डाल कर लाई हो? सुकैन ने अपनी बेसख्ता आई हंसी को रोकने की कोशिश करते हुए सानिया के कमज़ोर से वजूद पर चोट की। ओए, अब ऐसा भी नहीं है। अच्छा, सानिया समझ गई कि इसका इशारा किस जानिब है। दोनों हंसती हुई इस गली में दाखिल हुई। बेख्याली में सुकैन ने सामने देखा, निगाहें उठी और वापस पलटना भूल गई। उठते कदम थम गए। आसमान से मोहब्बत की सूर इस पर फूके जाने का हुक्म हुआ था। तभी शायद वक्त थम सा गया। नहीं, शायद इसके कदमों ने इसका जहन का हुक्म मानने से इनकार किया था। सानिया कुछ कह रही थी। क्या? याद नहीं।
ہمیشہ کے لیے اپنے حصار میں قید کر لیا تھا۔ وہ پل جو اس سے بلائے نہیں بھولتا تھا۔ جولائی کی 25 تاریخ دل کے کورے کاغذ پر سنہری لفظوں سے درج کر دی تھی شام کے سرمئی اجالے میں، جب میں نے اسے دیکھا تھا۔ یار میرے ساتھ چلو، سکین جو ابھی کلاس میں داخل ہوئی ہی تھی کہ ثانیہ نے اسے چاہ لیا۔ کہاں؟ ابھی تو آئی ہوں اور چلنے کو کہہ رہی ہو۔ سکین نے اپنے ٹیبل پر سب سے چھوٹی ہادیہ تھی جو بھی 3rd ایئر میں تھی۔ نائدہ نے ابھی بھی کام مکمل ہی کیا تھا کہ اس کی شادی طے پا گئی تھی۔ شاہد حسین کا شمار کامیاب بزنس مینوں میں ہوتا تھا جو اپنے کام اور ایمانداری کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ شاہد حسین کی اپنی تینوں بیٹیوں سے بے حد محبت تھی۔ ان کا کوئی وارث نہیں تھا جس کا انہیں کبھی دکھ نہیں ہوا۔ ان کے لیے ان کی بیٹیاں ہی ان کی کل وراثت تھیں۔ شاہد حسین کے برعکس نور جہاں کے دل میں بیٹے کی آرزو ہمیشہ رہتی۔ اگر ایک حادثے میں شاذل کے والدین خالق حقیقی سے نہ جا ملے ہوتے اور یوں ایک اداس شام وہ شاہد حسین کا ہاتھ تھامے حسین ہاؤس کا حصہ بن گیا تھا۔ پورے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دیوار پر لگی گھڑیال کی سوئی کی ٹک ٹک کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے اس سحر زدہ پل کو سوچ رہی تھی جس نے اس کی زندگی کو مانو یہ رنگ بنا ہی اسی کے لیے تھا۔ اس کے چاند سے روشن چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہی تھی۔ اسے بنا کر اللہ کی ذات نے حسن کی مثال قائم کر دی تھی۔ اسے دیکھ کر مثل یوسف کا احساس ہوا تھا۔ وہ اسے یوں دیکھے جا رہی تھی جیسے چاند کو دیکھتا چکور ہے۔ اس کی آنکھوں کی لو دیتی تپش نے اس کے چہرے کو چھوا تھا کہ تب ہی اس نے رک کر آنکھوں میں حیرانگی لیے سکین کو دیکھا تھا۔ سکین جلدی چلو، ثانیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کلاس میں لے آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی سر کلاس میں داخل ہو چکے تھے، جس پر اس نے دل میں شکر ادا کیا کیونکہ اس کے پاس ثانیہ کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ یا اللہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ کیا کوئی دیوانہ کر دینے کی حد تک حسین ہو سکتا ہے؟ وہ چھت پر بیٹھی کافی دیر سے اسی کو سوچے جا رہی تھی کہ گھر آ کر بھی اس کے سحر کا زور ختم نہیں ہو پا رہا تھا اور دل کی ایسی کیفیت کہ وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ محبت نام وہ دینا نہیں چاہتی تھی کہ ایسے بھی کبھی محبت ہوتی ہے۔ بھلا اس نے دور آسمان پر چاند کو دیکھا جس کا حسن آج سے اسے پھیکا لگا اس مثل یوسف کے آگے۔ کیسے ہوا اور پیپر کیسے رہے؟ تمہاری